حیدر کو مارا، روزے دار و قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزے دار و قیامت کے دن ہے، ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا، روزے دار و قیامت کے دن ہے، خاکِ بے وارثی ہے سروں پر، کالے پرچم لگے ہیں گھروں پر، خاکِ بے وارثی ہے سروں پر، کالے پرچم لگے ہیں گھروں پر، ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا، روزے دار و قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزے دار و قیامت کے دن ہے، شب یہ 19ویں کیسے آئی، خون میں ڈوبا محمد کا بھائی، شب یہ 19ویں کیسے آئی، ارے خون میں ڈوبا محمد کا بھائی، رو رہا ہے سحر کا ستارہ، ارے روزے دار و قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزے دار و قیامت کے دن ہے، ابن ملجم ستم کیسا ڈھایا، قبر میں سیدہ کو رلایا، ابن ملجم ستم کیسا ڈھایا، قبر میں سیدہ کو رلایا، کیسے بچوں کا ہوگا گزارا، روزے دار و قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزے دار و قیامت کے دن ہے، تیگ سر پہ علی کے لگی ہے، آج شام امامت بھجی ہے، تیگ سر پہ علی کے لگی ہے، آج شام امامت بجھی ہے، دل یتیموں کا ہے پارا پارا، ارے روزے دار و قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزے دار و قیامت کے دن ہے، اور ماں کے مرنے کا غم کم نہیں تھا، ایک کوہ علم اور ٹوٹا، سوگ میں گھر ہے زہرا کا سارا، روزے دار و قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا،
محمد وآل محمد بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد گئی تیغ حیدر کے سر پر روزے داروں میں ماتم بپا ہے آج جاتے ہیں دنیا سے حیدر روزے داروں میں ماتم بپا چل گئی تیغ حیدر کے سر پر روزے داروں میں ماتم بپا آج کوفے میں ہے آہوزاری ماتمی ہے علی کی دلاری آج کوفے میں ہے آہوزاری ماتمی ہے علی کی دلاری آج روتے ہیں شبیر و شبر روزے داروں میں ماتم بپا ہے بیٹیاں رو رہی ہیں علی کی ہائے آئی قیامت یہ کیسی بیٹیاں رو رہی ہیں علی کی ہائے آئی قیامت یہ کیسی اب نہیں بابا کا سایہ سر پر روزے داروں میں ماتم بپا ہے خون بہتا ہے حیدر کے سر سے آج اٹھے گا تابوت گھر سے خون بہتا ہے حیدر کے سر سے آج اٹھے گا تابوت گھر سے آج بدلا ہے مقدر یہ کیسا روزے داروں میں ماتم بپا ہے ظفر یہ علی کا جنازہ دل پہ زینب کے ہے غم تازہ ہے ظفر یہ علی کا جنازہ ہے دل پہ زینب کے ہے غم تازہ کہہ رہے ہیں آزادار رو کر روزے داروں میں ماتم بپا ہے آج جاتے ہیں دنیا سے حیدر روزے داروں میں ماتم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اب تو زینب کلام کر مجھ سے اب تو زینب کلام کر مجھ سے آج بابا نے لوٹ جانا ہے
دیر تک اب تیری ضمانت میں، میرا مقصد میرا گھرانا ہے، اب تو زینب کلام کر مجھ سے، مجھ کو زینب معاف کر دینا، تیرے زخموں کا ایک سبب میں ہوں، تیرے زخموں کا ایک سبب میں ہوں، میری ہر ضرب کے بدلے شامیوں نے تجھے رلانا ہے، اب تو زینب کلام کر مجھ سے، سب کے اشکوں کو پہنچنے والی تیرے آنسو کوئی نہ پہنچے گا، تیرے آنسو کوئی نہ پہنچے گا، میرے بیٹے تو دین بچائیں گے، تو نے زینب انہیں بچانا ہے، اب تو زینب کلام کر مجھ سے، جو خواتین آج کوفے میں تجھ سے قرآن پڑھنے آتی ہیں، تجھ سے قرآن پڑھنے آتی ہیں، سنگ ماریں گی کل یہی تجھ کو، باغی کہہ کر تجھے بلانا ہے، اب تو زینب کلام کر مجھ سے، میرے بیٹے جہاں ٹھہر جائیں اس سے آگے بھی ہے سفر تیرا، اس سے آگے بھی ہے سفر تیرا، منتظر ان کی نوک نیزہ ہے، منتظر تیرا قید خانہ ہے، اب تو زینب کلام کر مجھ سے، تیری جانب جو ہاتھ بڑھتے ہیں
دیکھتا ہوں کہ ان میں پتھر ہے، دیکھتا ہوں کہ ان میں پتھر ہیں، جن میں پتھر نظر نہیں آئے، ان میں شعلے ہے تازیانہ ہے، اب تو زینب کلام کر مجھ سے، میں ہوں مہمان چند لمحوں کا، اب یتیمی ہے ہم سفر زینب، اب یتیمی ہے ہم سفر زینب، فاطمہ بن کے ہر قدم تو نے بھار توحید کا اٹھانا ہے، اب تو زینب کلام کر مجھ سے، زہر دے گی حسن کو یہ امت، اور چلے گا حسین پہ خنجر، اور چلے گا حسین پہ خنجر، ظلم ایسے ہیں انگنت جن کا صرف اور صرف تو نشانہ ہے، اب تو زینب کلام کر مجھ سے، تیری خوشیوں کو کھا گیا کوفہ، تیری عیدیں بھی اب محرم ہے، تیری عیدیں بھی اب محرم ہے، تو نے اب اشک ہی بہانے ہیں، تو نے اب عوف ہی منانا ہے، اب تو زینب چوما شبیر کا گلا محسن، رو کے شیر خدا نے فرمایا، رو کے شیر خدا نے فرمایا، بے کفن دشت میں ہی سوئے گا، بے ردا تو نے شام جانا ہے، اب تو زینب کلام کر
آج بابا نے لوٹ جانا ہے. برائے شریکت الحسین زینب بنت علی بلند تر صلوات. زینب کا چہرہ دیکھتے ہیں اور مولا روتے جاتے ہیں. زینب کا چہرہ دیکھتے ہیں اور مولا روتے جاتے ہیں. عباس کے آنسو پوچھتے ہیں، عباس کے آنسو پوچھتے ہیں، شبیر کو کچھ سمجھاتے ہیں. اور مولا روتے جاتے ہیں. زینب کا چہرہ دیکھتے ہیں اور مولا روتے جاتے ہیں. سر دیکھ کے زخمی بابا کا جب بیٹیاں رونے لگتی ہے، سر دیکھ کے زخمی بابا کا جب بیٹیاں رونے لگتی ہے، بچوں کو تسلی کی خاطر زہرا کا درد سناتے ہیں. اور مولا روتے جاتے ہیں. زینب کا چہرہ دیکھتے ہیں اور مولا روتے جاتے ہیں. پھرتا ہے نگاہوں میں منظر بازاروں کا، درباروں کا. پھرتا ہے نگاہوں میں منظر بازاروں کا، درباروں کا. کچھ دیر کو گھر کے آنگن میں زینب کو ساتھ چلاتے ہیں اور مولا روتے جاتے ہیں. ایک روز اسی کوفے میں تمہیں بے پردہ حرم کو لانا ہے. ایک روز اسی کوفے میں تمہیں بے پردہ حرم کو لانا ہے. عابد کو لگا کر سیدھے سے بازار کا حال سناتے ہیں. اور مولا روتے جاتے ہیں. زینب کا چہرہ دیکھتے ہیں اور مولا روتے جاتے ہیں. اور آگے سے زخمی مولا کی آنکھوں میں زخمی مشکیزہ پھرتا ہے. زخمی
پاکیزہ پھرتا ہے عباس جری کے ہاتھوں سے قاتل کو جام پلاتے ہیں اور مولا روتے جاتے ہیں. صلوات بر محمد. Now request Professor Sayyid Raza Qasim Razvi. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بیتہ طیبین طاہرین المعصومین لعنت اللہ علی اعدائہم قال امیر المومنین علیہ السلام فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سلسلہ مجالس جو ہمارا جاری ہے اس سلسلے کی یہ آج تیسری مجلس ہے جو یہاں امام مہدی سینٹر ریچمنڈ میں جاری ہے شہادت امام علی علیہ السلام کے حوالے سے. تو اس مجلس جو مجالس ہوتی ہیں مختلف لوگ اسپانسر کرتے ہیں، ان کی طرف سے اہتمام کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں اہتمام کرنے کا انتظام کرنے کا جزائے خیر دے. آج جن کی طرف سے اس پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے، اسپانسر کیا گیا ہے، وہ محترمہ عزیزہ نثار اور ان کی فیملی کی طرف سے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کے روزی رزق میں برکت کے لیے، ان کی صحت کے لیے، ان کی تندرستی کے لیے دعا کریں اور ان کے مرحومین کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، تمام دیگر مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں. محمد آل محمد صلی اللهم صل على محمد وآل محمد. جہاں ہم دعا کرتے ہیں، جو لوگ اسپانسر کرتے ہیں ان کی روزی رزق کے لیے، ان کی صحت کے لیے، وہاں نجم نقوی اور ان کی فیملی کے لیے دعا ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور صحت اور تندرستی دے تاکہ مینجمنٹ کے ان کاموں کو بہتر طریقے سے انجام دے سکے. صلی اللہ محمد وآل محمد. جیسے کہ گزشتہ 2 جو تقاریر ہوئی اس میں جو سرنامہ کلام تقریر کا بنایا گیا ہے وہ فزت برب کعبہ. ایک ایسے موقع پہ مولا علی علیہ السلام کی زبان سے کلمہ ادا ہوا جب ابن ملجم کی تلوار نے سجدے کی حالت میں آپ پہ ضرب لگائی تو آپ نے یہ کلمہ بلند کیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. جیسے پہلے بھی میں نے 2 دن سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ زیب بھی مولا علی جیسی شخصیت کو دیتا ہے کہ وہ جملہ کہہ سکتا ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کیوں؟ ان کی زندگی خانہ کعبہ سے شروع ہوئی اور مسجد کے محراب میں شہادت حاصل ہوئی. یہ جو سارا پیریڈ ہے زندگی کا یہ اللہ کی رضا کے لیے صرف ہوا اور دین کی بالادستی کے لیے صرف ہوا اور آخر میں اسی لیے آپ کے منہ سے جملہ نکلا فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اور یہ صرف آپ ہی کو زیب دیتا تھا اور کسی کے اندر جرت نہیں کہ وہ جملہ ادا کر سکے رہتی دنیا تک. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مولا علی کی ایسی ذات ہے کہ اس کا احاطہ کرنا ناممکن ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا نا کہ رسول اللہ نے کہا میرے اور اللہ کے علاوہ علی کو کوئی نہیں پہچانا. تو ظاہر ہے ہم تو اپنی استطاعت کے مطابق قطرہ بھی پتہ نہیں ڈالتے ہوں گے، نہیں ڈالتے ہوں گے. جو ہماری استطاعت ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے فضائل بیان کرنے کے لیے، ان کی تعلیمات بیان کرنے کے لیے
ایک ایک جملے پہ کئی کئی تقاریر ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ رسول اللہ کا فرمان ہے حق مال علی، حق مال علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. اور دوسرا کیا حدیث ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. اب یہ کتنا گہرا جملہ ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ. صرف یہاں ختم نہیں ہوا بلکہ آپ کہتے ہیں حق کو وہاں موڑ دے جہاں علی موڑ جائے. یعنی علی حق کا محتاج نہیں ہے، حق علی کا محتاج ہے. کیونکہ امام جو ہوتا ہے وہ آگے ہوتا ہے، اس کی تابع داری کرنی پڑتی ہے، اس کی پیروی کرنی پڑتی ہے، اس کی اطاعت کرنی پڑتی ہے. حق مامون ہے اور علی امام ہے. اب امام آگے ہے، حق پیچھے ہے، اور حق اس وقت تک حق رہے گا. یہ بات ذہن میں رکھیں، اس میں باریک نقطہ کہ حق اس وقت تک حق رہے گا جب تک وہ مولا علی کے پیچھے چلے گا. اگر مولا علی سے ہٹا تو وہ حق نہیں رہے گا بلکہ باطل ہو جائے گا. محمد والے محمد. دیکھیں رمضان کا مہینہ جسے ہم کہتے ہیں اللہ کا مہینہ، اور مولا علی کی جو شبیں ہیں اسے شب قدر کا درجہ بھی حاصل ہے. شب 19 شب ضربت شب قدر، آج شب 21 شب قدر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آیت الکبریٰ کا لقب دیا ہے، نبع عظیم کا. سورہ اختتام پڑھتے ہیں نا رمضان میں، تو آیت الکبریٰ یعنی سب سے بڑی آیت اللہ کی کون ہے؟ مولا علی. اور سب سے بڑی خبر کیا ہے؟ وہ بھی مولا علی. تو کیسا دن، کیسا مقام مولا علی علیہ السلام کو شہادت کے لیے اللہ نے چنا. مسجد کا محراب، اللہ کا مہینہ رمضان، بہت 12 مہینے ہیں نا، تو واحد مہینہ ہے جس مہینے کو کہا جاتا ہے اللہ کا مہینہ. اور اس مہینے میں کہا جاتا ہے قرآن کی بہار کا مہینہ. قرآن پاک نازل ہوا. رسول اللہ کا بھی یہ آپ کو حدیث سنائی نا کہ رسول اللہ نے کہا علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. تو اب ایک موقع مجھے اور یاد آ گیا، جب جنگ صفین میں قرآن نیزوں پہ بلند کیے گئے تو مولا علی علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ چال ہے، اس کے فریب میں نہ آنا. اس کے بیک گراؤنڈ میں رسول کا فرمان ہے نا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے. جہاں علی کھڑا ہے ادھر قرآن ہے. وہ جو دشمن ہے وہ قرآن کے صفحات کو نیزے پہ بلند کر رہا ہے لیکن قرآن ادھر نہیں ہے. وہ صفحات ہیں، قرآن نہیں ہو سکتا. کیونکہ قرآن کس کے ساتھ ہوگا؟ قرآن ناطق کے ساتھ ہوگا. اب اگر علی کے مولا علی علیہ السلام کے فضائل بیان کیے جائیں کسی دور میں، اب ہم کہتے ہیں 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، مولا علی کے فضائل بیان کیے جائیں، ان کی تعریف بیان کی جائے، ان کے اوصاف بیان کیے جائیں تو وہ ہمیں پرانے نہیں لگتے، اور یہ ہماری ایمان کی تازگی کا باعث بنتے ہیں، روحانیت فراہم کرتے ہیں. کسی بھی دور میں مولا علی کے جب فضائل بیان کیے جاتے ہیں تو اس سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اس سے ہمیں نئی روحانیت مل جاتی ہے، اس سے ہمارے اسلام پہ استقامت میں مزید مضبوطی آ جاتی ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کے جو مختلف پہلو کا ہم جائزہ لیں گے، جیسے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتائے، تو آج ہم ان کے کچھ ایسے اوصاف، ایسے کلمات جو رہتی دنیا تک کسی اور کے حصے میں نہیں آئیں گے. کل غزوہ بدر کا ذکر ہوا، اب غزوہ احد دوسرا غزوہ. کہا جاتا ہے کہ قریش کے لوگ تل ملا گئے غزوہ بدر کی شکست کے بعد. بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے. ابو جہل جو ان کا سردار تھا وہ بھی مارا گیا، ہندا کا باپ مارا گیا، ہندا کا بھائی مارا گیا. تو اب اس کے بعد ان کی قیادت میں تبدیلی آئی. سردار تھا نا ابو جہل، اب سردار کون بنا؟ ابو سفیان، جو کس کا سردار تھا؟ بنو امیہ کا. بنو امیہ کا ہیڈ تھا ابو سفیان. اور اس نے قسم کھائی کہ اس وقت تک میں اپنے سر میں تیل نہیں ڈالوں گا یا نہیں نہاؤں گا جب تک میں غزوہ بدر کے مقتولین کا بدلہ نہیں لے لیتا. زور و شور سے ہر گھر میں ماتم اور آؤ گریہ و زاری بلند ہے. مکہ کے اندر ہر گھر، کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں سے کوئی قتل نہ ہوا. اور کس کے ہاتھوں قتل ہوا؟ مولا علی کے ہاتھوں. میں نے کل بتایا نا کہ ٹوٹل 70 کفار مارے گئے
اور 70 कुफार में 35 हजरत अली की तलवार से मारे गए और बाकी सब मुसलमानों ने मिल के 35 मारे और उन 35 में आम नहीं थे, बड़े बड़े सरदार थे, बड़े बड़े उनके जरी और पहलवान थे जो हजरत अली की तलवार से ज़ेर हुए। साल बाद दूसरा मरहला आ गया, नए ताकत के साथ, कुव्वत के साथ कुरैश ने लश्कर तैयार किया। इस दफा हम नहीं छोड़ेंगे और बदला भी लेंगे। 3000 का लश्कर है उनका, मुसलमान 1000 का लश्कर तैयार कर पाए। अब लश्कर आगे चला, 300 रास्ते में अलग हो गए। अब्दुल्ला बिन उबई नाम सुना होगा, मुनाफिकीन का सरदार, उसने 300 लोग अपने अलग कर दिए। तो अब कितने रह गए? सिर्फ 700 रह गए। तो ये जंग बड़ी हिकमत अमली की, रसूल अल्लाह ज़ाहिर अल्लाह के नबी थे। कहा जाता है कि वो कमांडर इन चीफ होते थे, वो उनकी स्ट्रेटेजी होती थी, वो बताते थे कि ये काम करना है, ये स्ट्रेटेजी अपनानी है तो हम कामयाब होंगे। अब उन्होंने आने के बाद मैदान का जायजा लिया, ग़ज़वा ओहद के मैदान में हुआ ना, तो ओहद के मैदान का जायजा लिया। उन्होंने अंदाजा लगाया कि पहाड़ी की एक घाटी है, इसको महफूज करना जरूरी है। 50 तीर अंदाजों को आपने वहां खड़ा किया और क्या कहा कि फतह और शिकस्त किसी सूरत में इस घाटी को नहीं छोड़ना, हर सूरत में यहाँ खड़े रहना, चाहे तुम्हें दरिंदे आके तुम्हारा गोश्त नोच लें, तुमने इस पहाड़ी को नहीं छोड़ना। रसूल अल्लाह की इताअत वाजिब है ना, वो कहते हैं खड़े हो, खड़े रहो, जहां नाफरमानी करेंगे वहां नुकसान उठाएंगे। जंग शुरू हुई, फिर मौला अली का किरदार नजर आएगा। कहा जाता है कोई मैदान, कोई जगह, कोई मुहिम ऐसी नहीं है जो रसूल अल्लाह के अहद में मौला अली अलैहिस्सलाम के बगैर तकमील को पहुंची हो और कामयाबी से हमकिनार हो और उसमें मौला अली का किरदार ना हो। तो अब इसमें मौला अली की तलवार फिर चली, लश्कर पसपा हो गया, मुसलमान खुश हो गए कि फिर हम फतहमंद हो गए, माले गनीमत इकट्ठा करने लगे कि ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा हो जाए माल। पहाड़ पे जो 50 लोग खड़े थे, उन्होंने देखा कि हम इधर खड़े रहेंगे कि सारा माले गनीमत खत्म हो जाएगा, हमें तो मिलेगा ही नहीं। लिहाजा उन्होंने हुकूमतुल्ली की और छोड़ दिया जगह। जो रसूल अल्लाह ने कहा था ना ये नहीं छोड़नी, तो काउंटर अटैक उधर से ही आया। ये मसरूफ थे माले गनीमत में, तो खालिद बिन वलीद, उसका गंदा किरदार हमेशा रहा, बाद में भी रहा, तो उसने अटैक किया इधर से और मुसलमान हवास भागता हो गए। क्यों? वो तो माल इकट्ठा कर रहे थे, वो समझ रहे थे फतह हो गया मैदान, अब जरूरत नहीं है, मैदान फतह हो गया। फौरन अटैक आया। अब अटैक जब आया उसे बर्दाश्त नहीं कर सके, डिस्पर्स होने लगे और उसी दौरान याफा रसूल अल्लाह के दंदान मुबारक शहीद हुए ना, आप एक घाटी में गिर गए तो अफवाह फैल गई कि नाउज़ बिल्लाह रसूल अल्लाह मारे गए। आप तो हौसले बिल्कुल ही छोड़ दिए। जिसका जहां रास्ता नजर आया उसने भागने की कोशिश की कि अब तो रसूल अल्लाह रहे नहीं, हम जान बचा के भागे। तो मौला अली से किसी ने पूछा बाद में कि जब सब ये इतने खतरनाक हालात थे, अचानक अटैक हो गया, सब मैदान छोड़ के भाग गए, तो आप सिपर बन के रसूल अल्लाह के साथ खड़े रहे, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? तो आपने कहा कि उन्होंने ये सोचा कि अब रसूल अल्लाह नहीं रहे तो हम भाग जाएं, मैंने ये सोचा कि अब रसूल अल्लाह नहीं रहे तो मैं जिंदा रह के क्या करूंगा, और मैं मैदान में खड़ा आवाज़ बुलंद जो बचे कुछ लोग थे मौला अली ने इकट्ठे किए, पुकारा कि भाई रसूल अल्लाह जिंदा हैं, परेशानी की जरूरत नहीं है, आए हम डट कर इनका मुकाबला करते हैं। यही वो गज़वा था ना कि मौला अली की तलवार टूट गई, रसूल अल्लाह ने उन्हें खजूर की छड़ी दी, एक दफा दी वो भी टूट गई, दूसरी दफा दी उससे भी लड़े वो भी टूट गई, तीसरी दफा भी टूट गई। फिर अल्लाह को जलाल आया तो अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए तलवार भेजी और वो तलवार अली का कसीदा पढ़ते हुए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके आए। ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फकार, जुल्फकार तो वही है जो अली की तलवार है
और फतह इसी तलवार के जरिए हासिल होती है। बेशक और ये कहा जाता है कि एक और वाक़या इसमें कहा जाता है ना कि मौला अली जब मैदान में जाते थे तो ज़रा बख्तर जो आगे पहनते सिर्फ आगे से कवर करते। किसी ने कहा कि आप पीछे से कवर नहीं करते अपने आप को, तो आपने फरमाया कि भाई मैं मैदान में लड़ने के लिए आता हूँ, भागने के लिए नहीं आता। मैंने भागना ही नहीं है, बेशक तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है कि मैं बैक साइड को भी कवर करूँ। मैं सिर्फ सामने से कवर करता हूँ कि दुश्मन से मुझे लड़ना है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये मैदान जिसमें मुसलमान डिस्पर्स हुए, मुसलमानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, काफ़ी मुसलमान तकरीबन 70 मुसलमान शहीद हुए इसमें, बड़े बड़े, कौन, हजरत हमजा जैसे। हजरत हमजा कैसे शहीद किया गया कि उनकी लाश को पामाल किया गया, उनके सीने को चीरा गया। किसने? हिंदा ने। अब ये देखेंगे नस्ल वही चल रही है ना, तो हिंदा कौन है? यजीद से इसका रिश्ता है ना। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने इस्लाम का लिबादा ओढ़ के इस्लाम को दहशतगर्दी का रिलीजन बना दिया। आज भी यही कर रहे हैं ना, क्योंकि जिनसे लिया उनका इस्लाम से ताल्लुक था नहीं, और जिनसे इस्लाम का ताल्लुक था उनसे लोगों को बदगुमान किया और उनसे इस्लाम नहीं लिया। आगे चले, अगला मरला, एक से एक मरला है ना। ये इब्तदाई दौर है मुसलमानों का। अगर मौला अली इस्तकामत ना दिखाएं तो मुसलमान खत्म हो जाए। अब नए जज्बे के साथ कुरैश इकट्ठे हुए, एक नया लश्कर इत्तेहादी फौज तैयार की, ग़ज़वा अहज़ाब। अहज़ाब कहते हैं मुख्तलिफ ग्रोहों को, मुख्तलिफ कबीले, अहज़ाब यानी ग्रुप्स, मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड फोर्स बना दिया। यहूदियों को भी शामिल किया, मुख्तलिफ कबीलों को भी शामिल किया। उन्होंने कहा भाई हमारे अकेले बस का काम नहीं है मुसलमानों से लड़ना, अब हम सारे मिल के जो मुसलमानों का मुखालिफ है, जो एंटी मुस्लिम ट्राइब है, सब इकट्ठे हो जाएं और हम सब मिल के मुसलमानों का एक बार ही सफाया करें। तो इसे ग़ज़वा खंदक भी कहा जाता है। आप जानते हैं ग़ज़वा खंदक क्यों कहते हैं? सिर्फ एक जगह से एंट्री का रास्ता था, एक तरफ पहाड़ थे, एक तरफ नखलिस्तान था, एक तरफ आबादियाँ थी। तो सिर्फ एक साइड थी जो ओपन थी, जहाँ से खतरा था कि लश्कर दाखिल हो सकता है। आप देखें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी वार स्ट्रेटजी पे अबूर रखते थे ना। हज़रत सलमान फारसी ने मशवरा दिया कि मदीना के दिफा के लिए हम ऐसा करते हैं कि खंदक खोद लेते हैं। बड़ी तजवीज़ पसंद आई, आपने कहा ठीक है। तकरीबन 3.5 मील लंबी, 3.5 मील चौड़ी, 3.5 मील लंबी बहुत बड़ा है ना। खंदक खोदी गई। अब शहर में दाखिले का रास्ता नहीं है। 5000 का लश्कर आया, मुत्तहदा लश्कर, यूनाइटेड लश्कर, जदीद असले से लेस है। आके देखा तो खंदक है। आप परेशान हैं कि आप क्या करें, कैसे अबूर करें और जाके मुसलमानों को चैलेंज करें। काफ़ी तको-दो के बाद काफ़ी दिन गुजर गए, तो एक जगह थोड़ा स्पेस कम नजर आई और वहाँ से कहा जाता है कि अम्र बिन अब्देबाद अपने बेटे के साथ और 5 साथियों के साथ उसको क्रॉस करने में कामयाब हो गए। सबसे बड़ा उनका जरी और सबसे बड़ा पहलवान, जिसके बारे में मशहूर था कि 1000 आदमियों से अकेला लड़ता था। उसके नाम का रोब और दबदबा इतना था अरब के अंदर कि कोई उसके सामने ठहरने की जुर्रत नहीं करता था। इसने आके मुसलमानों को ललकारा कि है कोई जो मुझे मारे या उसे मैं कत्ल करूं और वो जन्नत में चला जाए। और उसने इतनी गुस्ताखी की कि रसूल अल्लाह के खैमे के बाहर अपना नेज़ा गाड़ दिया। कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने चैलेंज किया रसूल अल्लाह को कि क्यों नहीं भेजते किसी को मेरे मुकाबले में। तो अब रसूल अल्लाह ने कहा कि कौन है जो इस कल्ब की, यानी ये पहला, यानी देखिए कितना सख्त जुमला, रहमत लिल आलमीन, रसूल का, हमारे रसूल का, यानी उन्हें कहा जाता है उसवाए हसना की मिराज पे फाइज थे कि पहला मौका है कि रसूल अल्लाह ने कल्ब का लफ्ज इस्तेमाल किया। कौन इस कुत्ते की कलाम को कता करेगा? तो कौन खड़ा होता है? मौला अली खड़े होते हैं ना। मौला अली खड़े हुए, आपने कहा बैठ जाओ। दोबारा कहा कौन है जो इसका मुकाबला करे? फिर मौला अली खड़े हुए, फिर आपने कहा बैठ जाओ।
फिर आपने कहा कौन है, तो फिर तीसरी मरतबा फिर मौला अली खड़े हुए। तो मैं अब रसूल अल्लाह से दस्तबरदार करूंगा कि वो इतना आपको चैलेंज कर रहा है और आप इतने इत्मीनान से, मौला अली एक दफ़ा खड़े हुए पहली दफ़ा भेज देते कि जाके इसका कलाम कता करो, इसे जवाब दो, लेकिन आपने 3 दफ़ा कहा। क्यों कहा? इसमें नुक्ता क्या है कि कल को ऐसा ना हो कि कोई कहे कि आपने जल्दी की, हमने भी तलवार तैयार की हुई थी, बस उठने वाले थे कि आपने मौला अली को भेज दिया। सलावत मौला अली आए, तो मौला अली आए ना, तो मौला अली का काम सिर्फ लोगों को कत्ल करना और मारना नहीं था, पहले उसे जिंदगी की तरफ बुलाते थे। किसी भी दुश्मन से जब मुकाबला होता था ना, उसे पैगाम देते थे। पहला पैगाम क्या होता था? इस्लाम कबूल कर ले। वो कहता भाई इस्लाम कबूल कर ले, हमारी लड़ाई आपसे यही है, इस्लाम कैसे कबूल कर ले। दूसरा आप कहते थे अच्छा इस तरह करो, फिर तुमने मेरे हाथों कत्ल हो जाना है, जान बचा के भाग जाओ ताकि जान तुम्हारी बच जाए। नहीं जी भागना भी नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। काउंटर ने अब्दे आपको तो बड़ा नाज था कि मेरे जैसा जरी कोई नहीं, मेरे जैसा बहादुर कोई नहीं। तो सबसे पहले मौला अली ने उसके ऊँटों के ऊपर वार किया, टांगों पे, तो बैठा नीचे, मुकाबले पे आया। मौला अली के हाथों कत्ल हुआ, उसका बेटा भी कत्ल हुआ, बाकी 5 जो थे वो डिस्पर्स हो गए। अब 5 में से कहा जाता है ना कि ये वही जंग थी ना, ग़ज़वे अहज़ाब, जिसमें रसूल अल्लाह ने कहा था कि आज सकलैन की इबादत से अफजल है एक ज़र्ब मौला अली की। कल मैंने कहा था ना कि हिजरत में जब शबे हिजरत आप सोए तो मर्ज़ात इलाही खरीद ली, और जब ग़ज़वे अहज़ाब में आम बिन अब्दे वद के मुकाबले में गए तो सिर्फ एक ज़र्ब सकलैन की इबादत से अफजल हो गई। सलावत तो इससे हमें क्या नुक्ता मिलता है? जो बातें होती हैं, फजाइल भी होते हैं, जो जंगों में ग़ज़वात में चीज़ें बयान की जाती हैं, उससे कोई ना कोई हमें नुक्ता भी मिलता है। इससे क्या नुक्ता मिलता है कि रसूल अल्लाह ने अम्र बिन अब्दे वद के लिए कल्ब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो इससे क्या पैगाम मिला? जो रसूल अल्लाह के दर पे आके भौंके, ज़ाहिरी तौर पे इंसान नजर आता है, लेकिन वैसे वो इंसान नहीं है, कुत्ता है। बेशक बेशक दरे रसूल पे जो आके बोले वो भी यही है, जो दरे बतूल पे जाके भौंके। ये पैगाम मिलता है ना हमें कि उनके दर पे जो आके भौंकेगा वो इंसान नहीं है। एक वाकया याद आ गया, बनु मैया का हुक्मरान था, शाम, हज का मौका था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम भी हज में गए। वो वाकया बताने का मकसद है कि बुग़्ज़े अहले बैत रखने वाला जानवरों की शक्ल में नजर आता। इमाम का कोई साथी था, उसने कहा भाई, इमाम को कहा माशाल्लाह बड़े हाजी हैं, बड़ी रौनक लगी हुई है, कितने लोग तवाफ कर रहे हैं। तो मौला ने कहा मैं तुम्हें बताऊं कि कितने लोग तवाफ कर रहे हैं? देखा मेरी उंगलियों में देखो। जब उसने देखा तो मुख्तलिफ नौइयत के जानवर थे जो खाना काबा के गिर्द तवाफ कर रहे थे, क्योंकि बुग़्ज़े अहले बैत इंसान को इंसान रहने ही नहीं देता। वो इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात है, फिर वो नहीं रहता, उससे जानवर के दर्जे पे आगे गिर जाता है। सलावत एक और ग़ज़वा का जिक्र करें, क्योंकि तारीख का हिस्सा है ना। ग़ज़वा खैबर अहम तरीन ग़ज़वा, और ये ग़ज़वा जब हुआ सुलह हुदैबिया के थोड़े अरसे बाद, ये जंग हो रही है यहूदियों के साथ। यहूदी तमाम जो मदीना से निकले उन्होंने अपना मरकज़ बना लिया खैबर को। अब उन्होंने कहा मुसलमान शायद कमज़ोर हो गए, कुरैश के साथ सुलह हुदैबिया कर ली कमज़ोर शराइत पे, तो अब अगर हम इनके ऊपर अटैक करें तो हम मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे और मदीना पे दोबारा कब्जा कर लेंगे। रसूल अल्लाह ने 16,000 और 16,000 के साथ
16,000 और एक और कबीला था बनु गतफान, उनको अपना इत्यादी बनाया, उनके 6,000 यहूदी, तो कितने हो गए 22,000। और मुसलमानों का लश्कर था 1600 मुसलमान। रसूल अल्लाह उस वक्त रसूल अल्लाह भी बीमार थे, आधे दर्द सर का जो दर्द होता है उसका शिकार थे, और मौला अली भी बीमार है, आशोबे चशम, इतना शदीद आशोबे चशम कि वो साथ वाले को देख नहीं सकते। कितने दिन 40 दिन ये जाते रहे ना अलम ले के लोग, किसी को नहीं रोका कि फतह करने में कोई मना किया होगा भाई तुमने फतह नहीं करना। जिसको जिसको आरजू थी मैं कहा जाओ तुम भी चले जाओ, तुम भी चले जाओ, तुम भी चले जाओ, सबको मौका दिया। लेकिन सब क्या होता था, जाते थे और अलम छोड़ के भाग आते थे। अब आखिर रसूल अल्लाह को जलाल आया, अब उन्होंने कहा बस बहुत हो गई, 39 डेज जो जाता है वापस आ जाता है, नाकाम पलट आता है। अब उन्होंने कहा बस अब कल क्या होगा, कल मैं अलम उसको दूंगा जो रजुल होगा, मर्द होगा, कर्रार होगा। कर्रार कौन होता है, जो हमला करे, एक हमले के बाद दूसरा करे, तीसरा करे और वापस ना पलटे। गैर फर्रार होगा, वो मैदान से भागने वाला नहीं होगा। मैं कितनी खूबियां बताई, मर्द होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, और वो अल्लाह का मुहिब होगा, और वो अल्लाह से मोहब्बत करता होगा, और पांचवी चीज अल्लाह उससे मोहब्बत करता होगा। नाम नहीं लिया, कहा कल ऐसे शख्स को अलम दूंगा जिसके हाथ में अल्लाह ताला फतह देगा। कहा जाता है उस रात सब ने बेचैनी में गुजारी कि सुबह हमें मिल जाए शायद। सुबह रसूल अल्लाह ने बुलाया सबको, सारे आ गए। कहते हैं जी खड़े हो गए, गर्दन ऊंची कर करके अपना चेहरा दिखा रहे थे। और भी साथ जो नीचे बैठा हुआ था, साथ बिन अबी वक्कास जो नीचे बैठा हुआ था, वो खड़ा हो गया कि शायद मैं नजर ना आ रहा हूँ, मुझे मिलना हो। तो रसूल अल्लाह ने कहा गर्दनें नीची कर लो और खड़े होने की जरूरत नहीं है, बैठ जाओ। और कहा कि अली को बुलाओ। उन्होंने कहा अली को बुलाओ, वो तो इतने शदीद बीमार हैं, आशोबे चशम है, उनको तो नजर ही नहीं आता, तो जंग कैसे करेंगे। मौला अली को 2 लोग पकड़ के लेके आए, यानी इतना शदीद आशोबे चशम था कि चलना भी मुश्किल था। रसूल अल्लाह ने बुलाया, आओ मेरे पास, अपने जानू पे लिटाया, अपना लुआबे दहन उनकी आंखों पे लगाया, आंखें रोशन हो गई। क्या मौला अली कहते हैं रसूल अल्लाह के लुआबे दहन का इतना असर था कि फिर जब तक मैं जिंदा रहा कभी मुझे आशोबे चशम या आंख की बीमारी नहीं हुई। ये और उसके बाद रसूल अल्लाह ने खुद उनको जरा बनाई, खुद अमामा बनाया, खुद तलवार दी। अब मौला अली चले, कुछ लोगों ने ख्वाहिश जाहिर की हमें भी ले जाए, लेकिन मौला अली ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। कहते हैं कर्रार, वो हमला करता है तो उसके बाद दूसरा हमला करता है, फिर तीसरा हमला करता है। अब मौला अली आगे बढ़ते चले गए और सबसे पहले संगलाख चट्टान पे आपने जाके अलम को गाड़ दिया। अब ऊपर से देख रहा है, वो बड़े बड़े वो यहूदियों का नजूम, इल्मे नजूम पे बड़ा यकीन था, उनका कोई बड़ा नजूमी था, उसने ऊपर से देखा, मरहब को कहा इसके मुकाबले में ना जाना, मुझे लगता है कि अगर इसके मुकाबले में गए तो तुम मारे जाओगे। पहले उसका बेटा आया, मारा गया। मरहब से मुकाबला, कहते हैं मौला अली ने पहला मौका था कि अपना तारुफ अपनी माँ की निस्बत से कराया। पता था क्यों कराना है, मौला अली तो जानते थे ना। तो मौला अली ने कहा मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, और उसने सुना हुआ था, उसे किसी नजूम ने बताया था कि हैदर नामी शख्स से जंग ना करना, अगर जंग की तो मारे जाओगे। वो आ रहा था, जब उसने सुना ना मौला अली ने कहा मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, तो वापस पलट गया। रास्ते में शैतान मिल गया, उसने कहा तुम्हें क्या पता ये वही हैदर है, दुनिया में कितने हैदर हैं, हो सकता है और कोई हो, तो तुम्हें कैसे यकीन है कि वही हैदर है
जिसके हाथों तुमने मारा जाना है, शैतान के वसवसे में आया और मौला अली के मुकाबले में आ गया। तो इससे क्या एक हमें नुक्ता मिलता है कि जो मौला अली के मुकाबले में आएगा वो शैतान का साथी होगा। शैतान ने वसवसा वाह डाला। वाह 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 वाह। बलाए खुशनुदी मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मरहब के दो टुकड़े किए, बड़े मशहूर है ना, पाकिस्तान के मौलाना अजहर हसन जैदी पुराने थे, पढ़ा करते थे छोटे छोटे जुमले। तो उनका एक जुमला इस हवाले से कि उन्होंने कहा जी जब मरहब आया तो उसने ज़रा बख्तर भी डबल पहनी हुई थी, तलवार भी दो लगाई हुई थी, ढाल भी दो लिए हुए थे। तो किसी ने कहा मौला अली से कि खैबर का हाल बयान करें। तो उन्होंने मजाक में कहा, मौला अली ने कहा हर चीज़ इसने दो दो लगाई हुई हैं, तो क्यों ना मैं इसे दो हिस्सों में तकसीम। आवाज बुलंदतर सलावत। फिर आपने एक और वाकया सुना होगा कि जब मरहब मारा गया तो आप किले की तरफ बढ़े तो आगे दरवाजा था बहुत बड़ा, कई लोग मिल के उसे खोला करते थे। तो उसी दौरान एक यहूदी ने आपके हाथ पे वार किया और आपके हाथ से तलवार गिर गई। तो मौला अली ने क्या किया, अपनी दो उंगलियां उस दरवाजे में, उस गेट में पैवस्त की और उसको हवा में उछाल दिया। अब मौला अली क्या करते थे, बताते थे कि मैं इश्क़ खुदा में इतना डूबा हुआ हूँ कि जो काम भी मैं करता हूँ वो अल्लाह की अता की हुई ताकत से करता हूँ। तो यहाँ मौला अली ने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि कुव्वत रब्बानिया से मैंने ये किया। और उसके बाद सब मुसलमान दाखिल हो गए। अब तारीख लिखती है, मौरखीन लिखते हैं कि तो इस खैबर की फतह ने मुसलमानों की माशी हालत की काई पलट दी। अब देखें, या तो बीबी खतीजा का माल इस्तेमाल हुआ इस्लाम की तबलीग के लिए, या इस्लाम को तकवीयत मिली फतेह खैबर से। वो कहते हैं हमने कभी इससे पहले पेट भर के खजूरें नहीं खाई थी। और अब ये हालात थे कि मदीना के अंदर कहा जाता है दिरहम और दिनार से मुस्लिम बच्चे खेला करते थे। यानी ये जो तकवीयत मिली वो अली की बदौलत मिली, ये जो फतह मिली ये अली की बदौलत मिली। और फिर इसी खैबर के बाग फितक को गसब किया गया और इसी बाग फितक को बीबी ज़हरा को देने से इनकार कर दिया गया और उनकी गवाही को झुटला दिया गया। सलावत। कोई मैदान ऐसा नहीं है जिसमें मौला अली मौजूद हो और वो सर ना हो, और कोई ऐसा मैदान नहीं है कि मौला अली ना हो तो वो सर हो जाए। मैदान सर होने की जमानत थी मौला अली की मौजूदगी, और मौला अली की मौजूदगी की वजह से हर मैदान सर हुआ। तो इसलिए कहा जाता है कि सबसे ज्यादा दुश्मन भी मौला अली के पैदा हुए, ज्यादा मौला अली के हाथों मारे गए ना भाई। जिसके बड़े मौला अली के हाथों मारे जाते थे उसके आगे नस्लें मौला अली की दुश्मन हो जाती थी। कहते ना मौला अली के फजाइल किसी को समझ ना आए, मौला अली की अजमत किसी को समझ ना आए, मौला अली की फजीलत किसी को समझ ना आए तो कोई नस्लन खराबी होती है। अगर नस्लन खराबी ना हो तो मौला अली की अजमत से कोई इनकार नहीं कर सकता। सलावत। चमन चमन गली गली अली 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 अली, डगर डगर गली गली अली 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 अली, चमन चमन गली गली अली 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 अली, डगर डगर गली गली अली 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 अली, चिड़ियों की चहक में अली अली, डाली की लचक में अली अली, हसन के बाबा अली अली, हुसैन के बाबा अली अली, अब्बास के बाबा अली अली, ज़ैनब के बाबा अली अली, मीसम के आका अली अली, जिब्रील के टीचर अली अली, जिब्रील के टीचर अली अली, हम सब के आका अली अली, मरहब को पछाड़ा अली अली, खैबर को उखाड़ा अली अली, हम सब के मौला अली अली, सब मिलकर बोलो अली अली, सब मिलकर बोलो अली अली, सब प्यार से बोलो अली अली, सब जोर से बोलो अली अली, नारे हैदरी। आवाज़ बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
तलवार से मारे गए, मौला अली के तलवार से। लिहाजा वो भी दुश्मन हुए, उनकी नस्लें भी दुश्मन हुई, लेकिन उन्हें मालूम था कि मौला अली को मैदान में हम ज़ेर नहीं कर सकते। कितने मैदान लगाए उनके दौरे खिलाफत में? मैदान लगे ना, जमल का मैदान, सिफीन का मैदान, नहरवान का मैदान, लेकिन हर मार्के में मौला अली सुरखरू हुए। अब दुश्मन ने कहा हम मौला अली का मैदान में तो मुकाबला नहीं कर सकते, अब मौला अली को सिर्फ एक ही तरीके से ज़ेर कर सकते हैं, और वो हालत नमाज में। क्योंकि जानते थे ना कि ऐसा डूब के नमाज पढ़ते हैं कि दुनिया और माफिया से बेगरक हो जाते हैं। तो दुश्मन ने भी उस मौके की तलाश में था, और आज वो रात आ गई, 20 गुजर गई, 21वीं शुरू हो गई, और यही शब शहादत है मौला अली अलैहिस्सलाम की। लेट नाइट शब 21 को मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत हुई, और यही वो रात है जिसमें मौला अली शहीद हुए। और आप चलें साथ साथ तो देखें कि किन मनाजिल को तय किया। 19वीं का दिन, 20 का दिन इंतहाई कर्ब में गुजरा। मोहम्मद बिन हनफिया जो हजरत अली के बेटे थे ना, मोहम्मद बिन हनफिया, वो कहते हैं उनके बकौल कि जो जर्द पट्टी उनके माथे पे बांधी गई थी, जहर ने इतना असर कर दिया था कि जिस्म की रंगत और उस पट्टी की रंगत में फर्क नजर नहीं आ रहा था। मौला अली को कहा जाता है ना अबुल आयमा, आयमा का बाप। तो आयमा अलैहिस्सलाम से में कोई तलवार के जरिए शहीद हुआ, कोई जहर के जरिए शहीद हुआ, लेकिन मौला अली वाहिद इमाम है जो इनके ऊपर तलवार का वार भी हुआ, जहर का वार भी हुआ। उनकी शहादत में दोनों का किरदार नजर आएगा। अब हम देखते हैं कि 20वीं का दिन गुजर रहा था, शाम का वक्त था। मौला अली ने कहा मेरे कुछ साथी बाहर बैठे हैं, 7 सहाबा थे जो मुखलिस, हुजर बिन अदी कल मैंने जिक्र किया, वो भी मौजूद थे। उन्होंने कहा उन्हें बुलाओ। मौला अली के पास आए। हुजर बिन अदी ने उस वक्त बकायदा मरसिया पढ़ा मौला अली का। जब देखी ना हालत, तो बकायदा मरसिया पढ़ा उनकी जिंदगी में। मौला अली ने उनको बहुत सी वसीयतें की और कहा कि तुम्हें ये वसीयतें जाके लोगों को पहुंचाओ। उसमें एक वसीयत ये थी कि रसूल अल्लाह ने कहा कि अली तुम और मैं उम्मत के बाप हैं, यानी मैं और तुम उम्मत के बाप हैं। तो आज 21वीं शब सिर्फ बीबी ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, इमाम हसन, इमाम हुसैन, मौला अब्बास यतीम नहीं हुए, बल्कि पूरी उम्मत यतीम हो गई। क्योंकि रसूल अल्लाह ने कहा तुम उम्मत के बाप हो। आप यतीमों की सरपरस्ती किया करते थे, आप लावारसों की सरपरस्ती किया करते थे, जरूरतमंदों की सरपरस्ती किया करते थे। कहते हैं रात की तारीकी में खलीफा होने के बावजूद, इमाम होने के बावजूद अनाज लेकर लोग घरों में पहुंचाया करते थे। तबीब आया आखिरी वक्त, उसने कहा बचने की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन उस ड्यूरेशन को बढ़ाया जा सकता है। अगर इनको दूध मिले तो कूफा में ये बच्चों तक, यतीम बच्चों तक, जिनको मौला अली कहा करते थे कि अगर तुम्हें कोई यतीम कहे तो कहना मैं हम यतीम नहीं है, हमारा बाप अली है। मैंने कहा ना कि सिर्फ मौला हसन, इमाम हुसैन, बीबी ज़ैनब, बीबी उम्मे कुलसूम, मौला अब्बास यतीम नहीं हुए, वो कूफा के सारे यतीम बच्चे यतीम हो गए, पूरी उम्मत यतीम हो गई। क्योंकि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि मैं और अली उम्मत के बाप हैं। जब वो बच्चों तक पहुंचा ना कि दूध चाहिए, तो छोटे छोटे कूजे लेकर वो खाने अली के बाहर जमा हो गए कि हम दूध नहीं पिएंगे, हमारे हिस्से का दूध मौला अली को पिला दिया जाए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को बुलाया। मौला अली ने पूछा कि क्यों शोर है? देखा ये बच्चे हैं जो दूध लेके आए हैं कि हमें दूध हमने नहीं पीना है, मौला अली को दें ताकि उनकी जिंदगी बढ़ जाए। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम को आपने वसीयत की, कल इसका जिक्र करूंगा इंशाअल्लाह, कि यतीमों का ख्याल रखना, यतीमों की सरपरस्ती करना। ये यतीम बच्चे हैं जिनकी मैं सरपरस्ती करता था। तो
अब हम देखते हैं कि वो मरहला आ गया कि अपने सहाबा को कहा कि बस तुम्हारे से जो बातें करनी थी कर ली। जाते जाते फिर कहा कि कुछ पूछना है तो पूछ लो, लेकिन तुम्हारा मौला अब कमजोर हो चुका है, मुख्तसर सवाल करो ताकि मैं आसानी से जवाब दे सकूं। फिर उसके बाद साहबा को कहा अलविदा, खुदा हाफिज कहा और कहा इंशाअल्लाह अब रोजे मैशर मेरी और तुम्हारी मुलाकात होगी। उसके बाद तमाम बच्चों को बुलाया, वसीयतों का अमल शुरू हुआ। अब हम देखते हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, लेकिन नजर टिकी हुई है मौला अली अलैहिस्सलाम की बीबी ज़ैनब के चेहरे पर, जो बहुत गमगुसार थी, गमज़दा नजर आ रही थी। उन्हें अपने करीब बुलाया। करीब बुलाने के बाद उनके कान में कुछ कहा तो बीबी ज़ैनब ने, बहुत लोगों ने पूछा कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने आखिरी वक्त आपको क्या वसीयत की है, तो नहीं बताया। 20 साल बाद कूफा के बाजारों की मनाजिल तय करके, शाम के मनाजिल को तय करके जब यजीद के दरबार में पहुंची तो बाहर यजीद के दरबार के बाहर बैठ गई। इमाम सज्जाद ने कहा फुप्पी जान, आप तो घुटनियों के बल भी चलती रही, कभी थकावट का असर नहीं हुआ, ये आप थक गई हैं या घबरा गई हैं? तो उस दिन उस वसीयत को उन्होंने बताया कि बाबा ने आखिरी वक्त मुझे कहा था एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हें जालिम और शराबी के दरबार में पेश होना पड़ेगा, तो घबराना नहीं, मैं तुम्हारी मदद को आऊंगा। इसलिए मैं बैठ गई हूँ कि मेरा बाबा आ जाए तो फिर मैं यजीद के दरबार में जाऊं। 4 दिन हमें गुजरे थे, तो आप बीबी ज़ैनब का अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन कहा जाता है ना। उस दरबार में बीबी ने जब खुतबा दिया तो एक साहबी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा मौला अली आ गए क्या? मौला अली के लहजे में उनके अंदर मौला अली बोल रहे थे जो उनकी मदद के लिए आए थे दरबार में। और इसके बाद फिर मौला अली ने कहा कि बच्चों अब खुदा हाफिज, रसूल अल्लाह आ चुके हैं, हमारी माँ बीबी फातिमा आ चुकी हैं, मेरे चचा हजरत हमजा आ चुके हैं, सामने खड़े हैं, मेरे भाई जाफर तैयार खड़े हैं जो मुझे लेने के लिए आए हैं। अब तुम्हारे से फिर मुलाकात होगी। और इसके बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इमाम अली अलैहिस्सलाम का जनाजा तैयार हुआ रातों रात। क्यों रातों रात तैयार हुआ? कि खारजी पीछे लगे हुए थे, उनसे पोशीदा रखना था कि कहाँ मदफन है। जनाजा तैयार हुआ, बड़े शान शौकत से तैयार हुआ, बीवियों ने रुखसत किया, बच्चों ने रुखसत किया, और जनाजा के शान से चला कि आगे से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मकाईल अलैहिस्सलाम ने उठाया हुआ था, और पीछे से टेक दी हुई थी इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। जब कूफा की सड़कों से गलियों से गुजरा तो कहा जाता है दरख्त झुक कर सलाम कर रहे थे, पहाड़ झुक कर सलाम कर रहे थे। जो ज़ियारतें करके आए हैं, जो कूफा गए हैं, उन्होंने मस्जिद हन्नाना की ज़ियारत लाजमी की होगी। जब मस्जिद हन्नाना के पास से गुजरा तो उसके मीनार झुक कर मौला अली को सलाम कर रहे थे। किस शान से मौला अली का जनाजा उठा, किस शान से मौला अली का ताबूत उठा कि 2 फरिश्ते आगे टेक दे रहे थे, हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत जबरील अलैहिस्सलाम, जिनके मौला अली उस्ताद थे। लेकिन एक वो जनाजा था कि 3 दिन बाद वाक़े करबला के बीबी ज़ैनब गुजरी तो एक लाश पत्थरों में ढकी हुई थी। ज़ैनब ने अपने आप को ऊंट से गिरा दिया, अपनी कोड़ियों के जरिए और क्या कहा कि तू ही मेरा भाई हुसैन है। क्या शान थी ताबूत की। लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया कि बदला लिया गया मौला अली से, उन लोगों ने जिनके बड़े बुजुर्ग और बड़े बड़े सरदार मौला अली के हाथों कत्ल हुए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम अली Ya Hussein, 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 Ya Hussein. Ya Hussein.
نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے ارے افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا ارے کچھ کم نہیں یہ حشر ہے قیامت کے اثر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے ارے شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ اور زینب کو ہٹایا گیا جب لاش بدر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے ارے عباس ذرا زینب مجھے سے خبردار ارے عباس ذرا زینب مجھے سے خبردار یاد میں ہٹ جائے نا چادر کہیں سر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے زینب سے یہ
شبیر کی ہم شیر ہے رونے کو نہ ترسے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے یاد آ گیا زینب کو وہ پہلو شکستہ یاد آ گیا زینب کو وہ پہلو شکستہ رومال ہٹایا گیا بابا کے جو سر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے بھولنا جانا انہیں کوفے کے مکینوں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں گزریں گی یہ شہزادیاں اسلام گزر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے یا علی مولا یا علی مولا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی ہے گیا تھا کیا میری تقدیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا
کی زنجیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا۔ کیوں چلائی تیگ حیدر پر بن ملجم بتا، کیوں چلائی تیگ حیدر پر بن ملجم بتا، پر بن ملجم بتا۔ قتل پر آ کر دیا کاٹا گلا تفسیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا۔ آج بابا مر گیا ہے شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا۔ آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا۔ آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا۔ غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، ہائے تازہ ہو گئے۔ غم کی بھولی کہاں تھی مادر دلگیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا۔ نظر میں جانے علی کو کیا خیال آتا رہا، نظر میں جانے علی کو کیا خیال آتا رہا، ہائے خیال آتا رہا۔ منہ کبھی زینب کا دیکھا اور کبھی شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا۔ بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی، بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی، ہائے روتے ہیں علی۔ ہائے وہ ظالم تصور شام کی تشہیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، یہ
जनाजा है अली का शाह खैबर गिर का, ये जनाजा है अली का, ये जनाजा मर गया है शब्बरो शबीर का, ये जनाजा